अगर उसने कहीं 2-4 ट्राली ईंटा गिरवा लिया और अपना मकान बनवाना शुरू कर दिया, ज़रूर कहीं से अंदर अंदर माल आ रहा है, ज़रूर कहीं से आ रहा है। ये हमारी नज़रिया बन गई है, ये हमारी सोच बन गई है। इंसान कितनी ही मेहनत से कमा करके लाए, कितनी ही मेहनत से लेकर के आए, लेकिन देखने वालों को लगता है बस हराम है। तमाम तरह के बुराइयों में हम मुलव्विस हैं। अगर आपको उन बुराइयों पर कोई रोकता है तो आप कहते हैं कर मैं रहा हूँ, आपसे क्या मतलब है। कर हम रहे हैं, आपसे क्या मतलब है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मतलब किसी से किसी का नहीं है, लेकिन आप गलत कर रहे हैं। हमारे बुज़ुर्गों का ये मामूल रहा है कि अगर कोई मोमिन मुसलमान गलत काम कर रहा है, उसको रोकने का हक़ है, चाहे वो तुम्हारा रिश्तेदार हो, तुम्हारा भाई हो या तुम्हारा बाप हो, कोई भी हो। अगर एक मोमिन मुसलमान गलत काम कर रहा है तो दूसरे मुसलमान को रोकने का पूरा हक़ है। लेकिन आज आपने उस हक़ को ख़त्म कर दिया है, दूर दूर तक लोगों को हक़ ही नहीं दिया है। अगर आज महल्ले में मेरा बच्चा गलत काम करता है, महल्ले में मेरा बच्चा कोई हरकत करता है, अगर महल्ले के किसी फ़र्द ने उसको डांट दिया या एक तमाचा मार करके भगा दिया, तो उसके माँ बाप लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाया करते हैं। उसके माँ बाप उससे लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि तुमने मेरे बेटे को मारा क्यों, गलत कर रहा था तो मेरा बेटा कर रहा था, आप तो कर नहीं रहे थे, क्यों मारा मेरे बेटे को। लड़ने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। ये हमारा मज़हब इस्लाम नहीं है। हमारा मज़हब तो ये कहता है कि अगर एक भी मुसलमान कोई गलत काम कर रहा है तो दूसरा मुसलमान उसको फ़ौरन रोके। हदीस शरीफ है, जितने भी मोमिन हैं आपस में भाई भाई हैं। तो जब हम भाई भाई हैं, तो जब एक भाई गलत काम करेगा तो दूसरा भाई नहीं रोकेगा। एक भाई अगर गलत काम करेगा तो दूसरे भाई को रोकने का हक़ नहीं है, पूरा हक़ है। लेकिन आज हमने उस हक़ को ख़त्म कर दिया, आज हमने उस हक़ को छीन लिया है लोगों से। इसलिए हमारे और आपकी हालत बिगड़ती जा रही है, इसलिए हमारे अंदर बुराइयाँ जन्म ले रही हैं, इसलिए हम तबाह व बर्बाद हो रहे हैं। पहले के ज़माने में ये हुआ करता था, अभी ज़्यादा दिनों की बात नहीं करते हैं, 20-25 साल पीछे आप चले जाइए। अगर महल्ले में कोई बच्चा सिगरेट पीता था, महल्ले से कोई बड़ा बुज़ुर्ग आ जाता था तो वो छिपा लेता था, या कोई भी पान मसाला खाता था, महल्ले से कोई बुज़ुर्ग या घर का सदस्य कोई निकल पड़ता था तो वो छिपा लेता था कि कहीं नज़र न पड़ जाए, मेरे वालिदैन से शिकायत कर दे तो हमारे वालिदैन हमको इस पे मारे, या खुदा न खास्ता यही आदमी हमारे महल्ले का आदमी है, कहीं हमको मार न दे। बच्चे छिपा लिया करते थे। लेकिन आज चाहे 50 साल का बुढ़ा गुजरे, वो बैठ करके पीता रहता है। चाहे जितना बड़ा बुजुर्ग आदमी गुजरे, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो पीता है। क्यों पीता है? क्योंकि आज हमने हक़ ख़त्म कर दिया, हमने हक़ छीन लिया है। एक दूसरे को समझाने का, एक दूसरे को डांटने का हक़ छीन लिया है। कोई कुछ नहीं कहेगा, बच्चा आपका बर्बाद हो रहा है, हो जाएगा, महल्ले वालों को क्या पड़ी है। आज के 10-20 साल पहले अगर कोई मुंबई जाता था, कोई दिल्ली कमाने के लिए जाता था और वापस आता था तो लोग भर भर के दुआएं देते थे। अरे फला का लड़का आ गया है, फला का बेटा आ गया है, बड़ा अच्छा है, लेकिन दुबला हो गया है, पतला हो गया है, पता नहीं वहाँ क्या करता था, अल्लाह ताला अच्छा रखे, उसके बेटे को सलामत रखे। लेकिन आज महल्ले के लोग तुमको दुआ देने वाले नहीं हैं। जिस महल्ले में पहले तुमको दुआएं मिलती थी, आज उस महल्ले में अगर तुम कमा करके आओगे तो कहेंगे अरे फलनवा का लड़का कमा करके आ गया, बड़ा रुपया लाया होगा, पता नहीं कहाँ से देखो हाथ मार करके आया होगा, पता नहीं कैसे कमाया होगा। और अगर उसने कहीं 2-4 ट्राली ईंटा गिरवा लिया और अपना मकान बनवाना शुरू कर दिया, ज़रूर कहीं से अंदर अंदर माल आ रहा है, ज़रूर कहीं से आ रहा है। ये हमारी नज़रिया बन गई है, ये हमारी सोच बन गई है। इंसान कितनी ही मेहनत से कमा करके लाए, कितनी ही मेहनत से ले करके आए, लेकिन देखने वालों को लगता है बस हराम है,
آج ہم آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاتے ہیں. جن دوستوں کو آپ بڑے شوق سے اپنے گھر پہ دعوت کے لیے بلاتے ہو نا، جن دوستوں کو بڑے انتظام و اہتمام کے ساتھ اپنے گھر پہ آپ دعوت کے ساتھ بلاتے ہو، جب وہ دوست آپ کے گھر دعوت کھانے کے لیے آتے ہیں، کھاتے ہیں، آپ نے بہت شاندار انتظام کیا ان کے کھانے کا، بہت اچھا انتظام کیا. اب وہ دوست کھائیں گے، آپ سے باتیں کریں گے، آپ سے ہر طرح کی گفتگو کریں گے، آپ ان سے خوش، وہ آپ سے خوش. وہی دوست جیسے گھر سے نکلیں گے کھانا کھا کر کے، کیا کہیں گے جانتے ہو؟ یار اتنا پیسہ کہاں سے آیا اس کے پاس؟ کبھی اس نے اچھا کھانا تو کھلایا نہیں ہے، مکان بھی بہت اچھا بنوا لیا ہے، کمرے میں بڑھیا ٹائلز پتھر لگے ہوئے ہیں، اے سی بھی لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ، کھانا یار بہت لاجواب کھلایا ہے، لیکن یار اتنا پیسہ اس کے پاس آیا کہاں سے؟ لگ رہا ہے حرام ذریعے سے کوئی پیسہ اس کے گھر میں آ رہا ہے. یہ سوچ ہمارے لوگوں کی بنتی جا رہی ہے، یہ سوچ ہمارے مسلم قوم کے اندر پائی جا رہی ہے. ایک دوسرے کی ترقی ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، ایک دوسرے کی کامیابی ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کی کامیابی دیکھ کر کے ہم کو حسد اور جلن ہو رہی ہے، اسی لیے ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں. اگر کسی کو دیکھ کر کے آپ جلو گے، آپ کے حصے کا رزق اس کے حصے میں پہنچ جائے گا. اگر آپ کسی کو دیکھ کر کے دعا نہ دے سکو تو خدا را اس کے کامیابی کو دیکھ کر کے جلا نہ کرو، اور اس کو دعائیں دیا کرو، اس کو دعائیں دیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو اور تمہارے کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائے. اگر آپ جلو گے تو آپ کے حصے کے رزق اللہ تعالیٰ اسی کے حصے میں بھیج دے گا. آج ہم کر کے آ رہے ہیں، ہم فلاں سے جل رہے ہیں، فلاں ہم سے خوش ہے، فلاں ہم کو دعائیں دے رہا ہے، اور وہ بڑھتا جا رہا ہے، ہم گھٹتے جا رہے ہیں. تو اپنے اندر کردار مصطفیٰ پیدا کرو، آپ غلام مصطفیٰ بننے کی کوشش کرو، آپ غلام مصطفیٰ بننے کی کوشش کرو. جب تک کہ تم غلام مصطفیٰ نہیں بنو گے تب تک کہ تم کامیاب نہیں ہو. چاہے ہم ہوں یا آپ ہوں، اپنے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی اختیار کرو، وہ طریقہ اپناؤ جس طریقے پر ہمارے صحابہ اکرام چلا کرتے تھے. اپنے بزرگوں کی تاریخ کو پڑھیے، اپنے اندر انقلاب پیدا کیجیے. انشاءاللہ کل بھی کامیاب تھے اور آج بھی کامیاب رہیں گے. اپنے اندر اچھائیوں اور برائیوں کو پہچانیے، دوسروں کے اندر کی برائیوں کو مت کھود کھود کر کے باہر نکالیے، اپنے اندر کی برائیوں کو نکال کر کے پھینکیے اور اچھائیوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کیجیے. اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ، عمدہ سے عمدہ تعلیم دیجیے.